उत्तिष्ठ श्रीजगन्नाथ उत्तिष्ठ करुणानिधि उत्तिष्ठ सर्वलोकेश सुप्रभातम् अभूत विभो उत्तिष्ठ श्रीमनोनाथ ओंकार प्रणवात्मक उत्तिष्ठ कमलाकांत उत्कलोर्विभाकर उत्तिष्ठोत्तिष्ठ चक्राक्ष उत्तिष्ठ जगतां पते सृष्टिस्थितिलयाकार स्तोत्रपात्र दया बुधे भद्रायाः वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि ब्रह्मदारु स्मरामि ब्रह्मदारु स्मरामि
निधान जय जय देव हरे राधे कृष्ण हरे गोविंद गोपाल वसुदेव बाल नंद दुलाल जय जय देव हरे हरि जय जय देव हरे ପାଇଁ କିଏ ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ଚଲେଇଛନ୍ତି ବା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଅଛନ୍ତି। ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କିଏ ଝାଞ୍ଜ ଧରିଛନ୍ତି, କିଏ ଝାଞ୍ଜ ନ ଧରିଲେ ଗିନି ଧରିଛନ୍ତି, ଗିନି ନ ଧରିଲେ ଖାଲି ତାଳି ବି ବଜାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ହରିଭଜନ ସମୟରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଟିକେ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିଏ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ବାୟନ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ମନନ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ରିୟା ଭିତରେ ଦେବକ୍ରିୟା ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ, ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ହରିଭଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଝାଞ୍ଜ କୀର୍ତ୍ତନ ବାଜିବ, ତୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଥିବ, ପରିବେଶ ମନ ଶରୀର ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ ଗୋଟିଏ ନାମ ସେଇ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହରିନାମ ଭିତରେ। କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାମ ଇଏ। ଏକାଦଶୀ ତିଥି, ଏକାଦଶୀ ଦିବସ, ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତରେ ହରିଭଜନକୁ ଶ୍ରବଣ କାନରେ ପଡ଼ିଲେ, ହରିଭଜନ କାନରେ ପଡ଼ିଲେ, ହରିନାମ କାନରେ ପଡ଼ିଲେ ସର୍ବପାପ ନାଶ ଯାଇଥାଏ, ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଏ କର୍ଣ୍ଣ ଗହ୍ୱରରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ହରିଙ୍କର ସେଇ ନାମକୁ ଆମେ ଅନ୍ତର ଭିତରକୁ ବା ମନ ଭିତରକୁ ନେଇଥାଉ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ହରିନାମର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ, ହରିନାମର ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ, ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ଆଦି କର୍ମ ସାରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ କିଛି ସମୟ ହରିଭଜନରେ ମଜିଯିବା, ହରିଭଜନ କରିବା, ଏ ଜୀବନକୁ ପରମ ଆନନ୍ଦ ପରମ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ଏଠି ଶଙ୍ଖର ଧ୍ୱନି ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ଧ୍ୱନି ହେଉଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି। ଘରମାନଙ୍କରେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କାଯାଏ। ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶଙ୍ଖ ବାଜିଥାଏ। ଏବେ ବି ଦେଖାଯାଉଛି କେତେକାଂଶରେ କେତେକଙ୍କ ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଘର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧରେ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଘରର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ରହି ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି କିମ୍ବା ଘରର ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ରହି ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି କିମ୍ବା ଘରର ଦାଣ୍ଡଦ୍ୱାରରେ ରହି ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି କରିବାର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ରହିଛନ୍ତି। ଶଙ୍ଖର ଧ୍ୱନି ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବା, ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନିକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଶ୍ରବଣ କଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବ ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଘଣ୍ଟବାଦ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ଶଙ୍ଖବାଦ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ଶଙ୍ଖନାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇଏ କଣ ରହିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପନିପରିବା ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରୁ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରକୁ ପନିପରିବା ଆସିଛନ୍ତି। ସକାଳ ହେଇଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଚାଉଳ ବସ୍ତା, କାହା ଘରକୁ ଆମେ ଚାଉଳ ନଉ, କିଲେ ନେବା, 2 କିଲେ ନେବା, 5 କିଲେ ନେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଚାଉଳ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରଭୁ ଡାଲି, ଚାଉଳ, ପନିପରିବା ସବୁକିଛି ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆଗମନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଚୁଲି ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ସରଞ୍ଜାମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଏ। ଡାଲି ଚାଉଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ପନିପରିବା କଟାକଟିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ମସଲା ମସଲି ବଟା ବଟିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଆମେ ଯେମିତି ଘରମାନଙ୍କରେ ରୋଷ ପୂର୍ବରୁ ବା ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ପନିପରିବା କଟାକଟି କରି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା କରି ସବୁକିଛି ରଖିଥାଉ। ତାପରେ ମା ମାନେ ଯାଆନ୍ତି କୋଉଠିକିନା ରୋଷ ଘରକୁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଚୁଲି ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ହାଣ୍ଡି, ମାଟି ହାଣ୍ଡିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ପନିପରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଡାଲି ଚାଉଳ ଘିଅଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁକିଛି ଯାହା ଭୋଜ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ, ସେ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସେବକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଏ ବା ରୋଷଶାଳ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। କିଏ ପନିପରିବା କାଟି ଦେଉଥିବ, କିଏ ମସଲା ବଟାବଟି କରୁଥିବେ, କିଏ ଡାଲିକି ଧୋଉଥିବେ, କିଏ ଚାଉଳକୁ ଧୋଉଥିବେ, କିଏ ମାଟି ହାଣ୍ଡିକି ଧୋଉଥିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସିଯାଏ ବା ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଯାଏ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ ପରେ ସମସ୍ତ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ।
महाप्रभुंकर सूर्य उदय परे परे महाप्रभुंकर समस्त नीति आरंभ होता है कारण एमिति देखिए विभिन्न जानी यात्रा पर्व पर्वाणी पड़ी थाए आमे गोटे दिन पालन करू प्रभु गोटे दिन पालन करेंगे कई कई प्रभु पालन दिवस को ही निजे पालन करिता एमिति व्यक्तित्व अच्छा एमिति भक्त अच्छा जगन्नाथ जो दिन मंदिर में पालन करुँच से दिन आम पालन करूँ धर अमावास्या पहला कि संक्रांति पहला कि एकादशी पहला कि कौन विशेष पूजा पार्वण दिवस पहला जानी यात्रा पड़ला आम द्वंद्व पड़ी था कौ दिन पालन करूँ आज पालन करूँ कौन आज अधे पालन करुँच काली कौन कहते पालन करने को घरे प्रश्न उत्तर आरंभ हो जाए हाई शुणुच कौन तमें कौच आज कौन व्रत आउ जड़े कौन काली की व्रत पड़िशा घर पूरा पर दिन काली की करेंगे कहते एमती द्वंद्व आम पड़ी था किंतु कई कई द्वंद्व पड़ी न था सिद्धांत निर्दिष्ट सिद्धांत नहीं जाती कौ सिद्धांत नियंती क्या नहीं ना जगन्नाथ को नहीं श्रीमंदिर में जो दिन पालन करा से दिन पालन करूँ किए कह दिवस को राही राति के नहीं किए कह राति अमावास लाभ कर तुम्हें पुणी विजय लाभ कर पराजयर अवसान घटव तुम्हें ही विजय कर विजय लाभ कर पुनश्च प्रत्यावर्तन कर तुम पाई आमे लड़ू ये ठाकुर अच्छा भक्त पाई जे रणक्षेत्र को जाती भक्त पाई जे बाली रथ को जाती भक्त पाई जे दुई हाथ प्रसारित करी श्रीफल भक्तर प्रदत्त श्रीफल को ग्रहण करती भक्तर पदाघात को जी सह्य करी जाती सी होती किए ना प्रभु जगन्नाथ माँ बाटमंगलांकर दर्शन आम करूँ जगतर जननी कृपामयी जो कृपामयी दर्शन माँ तांकर दैन दिन नीति संपादन पूजक मान तांकर करी सिंहासन उपरे विराजिता माँ बाटमंगलांकर बेश श्रृंगार करुअछंती तांकर पूजक माँ भाग वस्त्रटीए माँ पिंधि लुगाटीए पिंधि जमीती ओडियाणीटीए पिंधती कहीं ओडियाणींकर लुगा पिंधा एक स्वतंत्र रही था मुंडे ओढ़ना रही स्वतंत्र भाव में आम ओडियाणींकर लुगा पिंधा तेणु माँ मध्य लक्ष्मी माँ कहतु बाटमंगला कहतु प्रत्येक शक्ति मंदिर रे ये लुगा पिंधार गोटे स्वतंत्रता रही है जो लुगा पिंधेवाई समस्ते देवदेवी लुगा पिंधे पारे कारण जो लुगा पिंधेवाई कौटी कुंच रौटी कानी रौटी ओढ़णी रे सबू निर्दिष्ट भाव में रही है माँ बाटमंगला भक्त दर्शन करी फुलरे टिके सिंदूर नेले यात्रा शुभंकर रही है ये भावना रही एपटे भगवती नारायणी माँ बाटमंगला दर्शन करुचे घंटी अनेक घंटी झुलु थाए माँ जगमोहन भक्त माने गले घंटी टिके बजे दियंतु घंटी टिके बजे कि देवता को देवी की दर्शन करा जाए किंतु प्रभु जगन्नाथ पाखक आसिले घंटी बजेबे सीधा सड़क दर्शन करेंगे सीधा सड़क दर्शन कर जगन्नाथ को दर्शन करने जगन्नाथ जगमोहन घंटीर आवश्यकता न थाए एठी घंटर आवश्यकता न थाए एठी कहार माध्यम आवश्यकता न थाए कारण माध्यम कारण प्रभु परम ब्रह्म परमेश्वर को दर्शन करने भक्त भगवान कहले सीधा कौन से माध्यम प्रभु को पाई दरकार ना ना घंटीर माध्यम दरकार ना घंटर माध्यम दरकार ना मंत्र स्तुतिर माध्यम दरकार ना कहार माध्यम दरकार परमेश्वर परम ब्रह्म दर्शन सीधा सड़क ही थाए तेणु जिते देवदेवी मंदिर को जी घंटीटे शिव को पाखक गले घंटीटे भगवती पाखक गले घंटीटे हनुमान पाखक गले घंटीटे समस्त देवालय मनिक समस्त देवता मंदिर रे घंटीटे रही थाए झुलुए से घंटी की बजे आम से देवता को जो मंदिर को जाइए से आराध्य देवता को आम दर्शन करूँ किंतु महाप्रभु जगन्नाथ पाखक आसिले जगमोहन घंटी ना सी भक्तर भगवान सी सीधा सड़क भक्त को दर्शन दे था भक्त पाई
କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ପାଇଁ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଭକ୍ତ ପାଇଁ କୌଣସି ସମୟର ବାର ତିଥିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଭକ୍ତ ପାଇଁ କୌଣସି ବୟସର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ ସବୁକିଛି ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସହଜ ସରଳ। गे भीष्मଙ୍କୁ ଭୈମୀରେ କରନ୍ତି ମୁକ୍ତ। ଚାରିଟି ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ, କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟରୁ ପୌଷ ମାସ ସଫଳା ଏକାଦଶୀ, ଭକ୍ତ ପ୍ରବଣ ଏକାଦଶୀ, ଏ ଏକାଦଶୀଟି ଅନନ୍ୟ। ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ, ଏ ଏକାଦଶୀ କଥାରେ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଫଳା ଏକାଦଶୀ, ମୁଁ ଖାଲି କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ପୌଷ ମାସର ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଇଏ ସର୍ବସମ୍ମତ, ଆଜି ସଫଳା ସ୍ମାର୍ତ ସମ୍ମତ କହିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ, ଆଉ ବୈଷ୍ଣବ ହେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା ଆସେ, କ'ଣ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ନା କୋଉ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଲେ, କ'ଣ ଖାଲି ଦ୍ୱାର ବୁଲୁଛେ, ମନୁଷ୍ୟର କୋଟି ବାଞ୍ଛା। ଏଇଲେ ଛୁଆଙ୍କର ମଜା, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିବ, ବ୍ୟାରିଗେଟ ଭିତରୁ ବାହାରିକିରି ସିଏ ଗୋଟେ ଡେଇଁଲାଣି, କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟର କୋଟି ବାଞ୍ଛା କଭି ସିଦ୍ଧ ନୋଏ, ଗୋବିନ୍ଦେର ଯେଇ ଇଚ୍ଛା ସେଇ ସିଦ୍ଧ ହଏ। ହରି ବୋଲ। ସନ୍ଥ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପରୁ ଆସିକି ଆମକୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନର ମାର୍ଗ ବତେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ମଣିଷ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତା ଯେ ସିଦ୍ଧ ହବ ତାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତା ହିଁ ହୁଏ। ତେବେ ଆଜିର ଏଇ ତିଥି ଯାହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମ୍ବାଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଏକାଦଶୀ ଏ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ମା କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଲ, କ'ଣ ଦର୍ଶନ ସାରିକି ଆସୁଛ ନା କ'ଣ ଧରିଛୁ, କ'ଣ ନାଇଁ ତ, ଏ ତ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଠି କ'ଣ ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ମାନେ କିଏ କ'ଣ ଫୁଲ ଧରିବ ନେଇକି ଦବ ନା କ'ଣ, ନା ଦକ୍ଷିଣା ପତ୍ର ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପକେଇବ, ଫୁଲ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଯାହା ହଉ, ଇଏ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ କୋଉଠୁ ଫାଙ୍କ ମଝିରୁ ପଡ଼ିଲାଣି। ଆମ କ୍ୟାମେରା ଟିମ୍ ପୁରା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ୟାମେରା ଟିମ୍ କ'ଣ ସହଜ, ଲାଇଭ୍ ବୋଲେ ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିର ଭକ୍ତ ଅନୁଭୂତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସକାଳ 9ଟାରେ, ଆଉ ପୁଣି ଦିନ 12:30ରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆପଣମାନେ ଯିବେ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅନୁଭୂତି କହିକି ଯିବେ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ, ଯିଏ କେହି ଡାକିଲେ ବି ଅନୁଭୂତି କହିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବେନି, କେବଳ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିର ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିଥିବା ଆମ କ୍ୟାମେରା ଟିମ୍କୁ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଭେଟିବେ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ଭକ୍ତ ଅନୁଭୂତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁଦିନ ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଉଛି, ଦିନକେ 3 ଥର, ସକାଳ 9ଟା, ଦିନ 12:30 ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା। ଇଏ ସିଂହ ମଝିରେ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ, ଧନ୍ୟରେ ସିଂହ ତ ପାଦ ବାବା, ୟାକୁ କ'ଣ ଟିକେ ଲଗାଅ, ଏଣିକି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଆର କ'ଣ ସବୁ ଟିକେ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ଗୋଡ଼ରେ ଟିକେ ଏଲର୍ଜିକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ବୁଲୁଛେ, ଖାଇବା ପିଇବାର ତାର କ'ଣ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲି ବସିଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ସଫଳା ଏକାଦଶୀ ଆଜିର ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେମିତି ନାଗଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ନାଗ, ବୁଝିପାରିଲେ କି, ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗରୁଡ଼, ଖଗେଶ୍ୱର, ଯଜ୍ଞ ଭିତରେ ଅଶ୍ୱମେଧ, ନଦୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗଙ୍ଗା, ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଷ୍ଣୁ, ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ଯେମିତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ବୁଝିପାରିଲେ କଥା ତ? କଳା ଟିପା ମା ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅକୁ କାହା ନଜର ନ ଲାଗୁ। ଆଉ ପୁଅ ପଛକୁ କଣାକୁ ଯା ଅନ୍ଧ, ମା ପାଇଁ ସିଏ ପୁନେଇର ଚାନ୍ଦ, ଏଇ କାକେଇ ତେଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସତ କଥା। ଆଉ କ'ଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାନେ, ଶୁଣିଲେ କଥା ତ? ଏମାନେ ଯେମିତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେମିତି ବ୍ରତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକାଦଶୀ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏ ସଫଳା ଏକାଦଶୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରେ। ଏକାଦଶୀ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯେମିତି ନାଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶେଷ ନାଗ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗରୁଡ଼, ଯଜ୍ଞ ଭିତରେ ଅଶ୍ୱମେଧ, ନଦୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗଙ୍ଗା, ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଷ୍ଣୁ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ, ଏମାନେ ଯେମିତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ,
ସେମିତି ବ୍ରତ ଭିତରେ ଏକାଦଶୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତାମାନେ କେତେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଭଲ କଥା ଆସିଛି। ଭଗବାନ ନିଜେ ନିଜ ମୁହଁରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଭରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। କାରଣ ଭରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାହିଁ କହିଲେ? ଭରତ ବଂଶ ଭାରତ, ତେଣୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏକଥା କୁହାଗଲା। ଆପଣ କହିବେ ଭରତ କଣ? ଏଠି ଭରତ ତ ରାମାୟଣରେ ରହିଲେଣି, ରାମାୟଣରେ ପଛରେ ରହିବେ। ଆଜି କଣ ଆମେ ମାଉସୀ ମା ପାଖକୁ ଆସିଲେଣି? ମାଉସୀ ମା, ମାଉସୀ ଆଜି ଏକାଦଶୀ କଣ କରିଛୁ? ସିଏ ଯାହା କରୁଛି ତାର ସେ ଯାହା, କିନ୍ତୁ ଏକାଦଶୀରେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଆମ ପୂଜା ଆରାଧନା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଯଂ ଶୈବ ସମୁପାସତେ ଶିବ ଇତି ବ୍ରହ୍ମେତି ବେଦାନ୍ତିନଃ ବୌଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ଇତି ପ୍ରମାଣ ପଟବ କର୍ତେତି ନ୍ୟାୟିକା ଅହନିତ୍ୟଥ ଜୈନ ଶାସନରତା कर्मेति मीमांसकाः स्वयं विदधातु वांछित फल त्रैलोक्यनाथो हरि। एपटे महाप्रभु त्रैलोक्यनाथ हरि, एपटे माँ प्राणायाम करुछंती। आपण देखुछंती प्राणायाम आरण एठी महाप्रभुंकर मांकर ये आराधना माउसी माँ। आमे कोउठी देखुछे? माउसी माँ को देखुछे। कोउठी देखुछे ना बलगंडी स्थान रे। बलगंडी अर्थात गुंडीचा मंदिर को सिंहद्वार गला बेले मध्य भागरे पड़े, कहती ये होचंती माउसी माँ। अनेक लोक कही जे गुंडीचा राणी मंदिर को तांको माउसी माँ मंदिर कही, और ना ये होचंती अर्धाशनी देवी। ये जो अर्धाशनी देवी, ये अर्धाशनी के आपण देखिबे अर्धाशनी विदायतां सुहं शंकरेण ख्याता जा प्रलयवारी विशेषणे च नीलाद्रीनाथ कमनीय पदारविंद मातः प्रसीद वयतां समचित भृंगम। मुद्रा देखुचे आज आगुआ पूजा आरंभ हो जाइछि। अर्धाशनी माँ देवी अर्धाशनी प्रलय जल को शोषण करी क्षेत्र को रक्षा करने संगे संगे शबर मानक निवास स्थल को सुरक्षा देइथिबारु दैत्य एवं जे कि शबर अर्क माने याकू इष्ट देवी मान्यता प्रदान करी पूजन करती। एक कथा मध्य पुरुषोत्तम महात्म्य वर्णना करा जाइछि। तेणु गोटे कथा देखिए, शबर सामंत माने इंद्रनीलमणि मूर्ति को लुचेकी रखिला बली अर्धाशनी अर्ध अंग को सुभद्रा मुखमंडल रूप में लुचेई रखिंट। आउ याकू गुह्य देवी भाव में पूजा करा जाए। जमती गुह्याति गुह्य गुप्तात्व माँ को पूजा करा जाए। माँ पूजा आपण देखुंट आराधना, जहाँ को जो आराधना आराधयती राधा। तेणु एठी गोटे राधा भावर सृष्टि आसुची। कारण कौन ना माँ पूजा आराधना रे जेमती श्रीमंदिर रे प्रभुंकर से एकमात्र पताका उड़ी थाए। आम एपटे घोड़ लगी गले महाप्रभु। तेणु गोटे कथा आप देखिए, महाप्रभु को जेमिति अन्य समस्त देवदेवी माने भगवान को नीति को अनुसरण करि थांती। तेणु जेमती आप देखिए प्राणदंड देला बेले आसामी को कहा जाए इष्ट चिंता करने को। कारण एटी इष्ट किए सिना जगन्नाथ महाप्रभु, किंतु तांको माउसी हिसाब रे जी की आमर एटी होचंती अर्धाशनी देवी अर्धशोषणी, तांको माउसी माँ बोली कहा जाए। एपटे देखुंत आपण माने ये छुआ दी हाथ टेकी दू, दी हाथ टेक। ये तांकर आज कौन सिंहद्वार भिड़ प्रबल, और सिंहद्वार जगन्नाथ मंदिर भिड़ हेनी। कौन आम जाऊे खाली हो ना कौन? हाँ, समस्ते भक्त। तेणु गोटे कथा आप देखिए, भागवत भल कथा कहुई पूजा देखुं धूप धूप अर्पण करा जाउची। धनाढ्य बोली ए शयले जे इष्ट आज्ञा प्रति पाले। सकाळु सकाळु जी माँ को दर्शन न करि पारिछि, जी महाप्रभु को दर्शन करि न पारुछि, ता जीवन निरर्थक। कारण महाप्रभु कहते गीतारे श्रीमद भगवत गीता श्लोक रे ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन। पुणी ओडिया भागवत रे संत जगन्नाथ दास कहले मोहर कृपा बिनु नर नुहई भव जलु पार। मोर कृपा नहले भव जलू पारि ही पारिबनी। तेणु सी भव जल जदि अत्यधिक हुए माँ एटी अच्छी ताकू संभाल।
आमे देखुचे एठी अर्पण तेणु गोटे कथा आपण देखिबे जेते बेले आमे पूजा आराधना पूजा देखुचे मांकर माउसी मांकर अर्धासनी देवींकर जो सबके रहे ज्ञान एक रस ईश्वर जीवई भेद कहऊ कस जप जाटी की जप कोटि गुण लय ध्यान एटी जप करिवार अर्थ धीर स्थिर नाम जप नाम प्रभाव जानगन राउ प्रथम पूज्यस्व नाम प्रभाव तेणु सेति पई भल कथा कहिथिले सब कर मत खग नायक एहा करियसी राम पद पंकज नेहा मांकर चरण सेवा एठी निजकू जाके संध्या वंदना जो सब पूजा करुछन्ती ईश्वर को पाखरे पाई मां को पाखरे पाई इष्टों को पाखरे थाई जीव अविद्या जोगु तांको पूजा आराधना रु से विच्युत रही अविद्या जोगु बेले बेले दुख भोगी थाए बर्तमान आलती समय एपटे प्रस्तुति होगी रही देखुं केड़े सुंदर भाव जो आलती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवानी सहितं नमामि आरार्तिक्यं समर्पयामि श्रीमाचरण कमलेभ्यो नमः मां को कर्पूर आलती वर्तमान एपटे प्रस्तुति होगी रही कौन ना पंचशिख आलती तो सप्त ये पंचशिख कौन सप्तशिख आलती ये आलती रे संजोग है अग्नि आपण देखुंती जो मां को संस्कार फूल टिके पड़ा पुष्प एपटे जलेन शीतलीकरणम जहाँ दिहला एपटे जल तापरे घंटी बाजिला देखिले माता श्री त्रिपुरेश्वरी त्रिनयना स्मेरानना षोडशी खरवांगी सुमुखी च शब्द निलया श्री शारदा संभवी षड्वर्गादि समस्त तापरहिता क्षेमंकरी सुंदरी बालार्क द्युति सन्निभा सुरवरा कुर्वन्तु नो मंगलम जांकर तीन गोटी आखि जांकर मुख ईशत हास्ययुक्त जांकर शरीर खर्ब जे उत्तम मुख विशिष्टा शब्द समूह जहांकर घर जे शारदा एवं सांभवी नाम रे मध्य ख्याता जे षड्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष लोकाचार तत्व ज्ञान जे षड्वर्ग युक्ता जे समस्त ताप जे कि आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक एथिरे समस्त ताप रहित शून्या जे मंगलकारिणी एवं सुंदरी जांकर कांति उदयकालीन सूर्य भली माँ जने एटी दर्शन करुछंती आलती की जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा तो वृक्ष गोटे देवता सहित पूजा पाउछंती दिने वृक्ष तले लुम्फक किछि दिन बसवास करथिबा पुष्प गछ मूले हेले बसवास करने समय पौष मास कृष्ण एकादशी व्रत पड़ा आउ एकादशी पूर्व दिन दशमी तिथि रे सी कौन करिछि ना संज्ञा शून्य होइकी परदिन मध्याह्न समय पर्यंत सेमिति रहिथिला अर्थ होइतिला कौन से दिन ना ताकू धीरे धीरे चोरी राज्य विताड़ित चोर धन केते दिन चोरी करी खाइबो जंगल रे केते शिकार करिवो जे जुआड़े जी जंतु पळेइले फल किछि दिन खाइला फल भी गछरे सीजन अनुसार केते बेले पाचिबो तेणु एमिति हला दिने ता देह खराब हला किछि करि भी पालानी 2 दिन पड़िछि से ओस्त गछ मूले संज्ञा नैकी चेता हरेकी बेहोश होइकी आ सेई जो 2 दिन से आ जीव हत्या किछि करिनी अच्छा जीव हत्या किछि न करिया फल रे से कोन कला ना से जो गछ मूले बसी थिला से दिन किछि फल संग्रह करिछि किंतु एकादशी अच्छी से दिन एकादशी पड़ी से फल को आउ खाई पारुनी अजे मु तो खाइबिनी फल आनी नियो प्रभु तमे खाई दियो
समर्पण कर बुझी पार्छन्ति कथा तो माने देखंतु महाप्रभु सदा बेले चाहि थांती भक्तर सेवा करिया पिला मानकर मंगल जेमती बापा माँ माने चाहि थांती तेबे जाऊ सेते बेले को सूर्यास्त होई आस्ता है समय भी संध्या आसीगला लुम्फक से राति जाक निद नहीं शोई पारलानी ताकू अष्टादश चिन्ह दर्शन करी मथुरा रे पहुंचीवा समय को संध्या आसन्न प्राय अक्रूर सेन जाइतिले माँ मथारे घोड़े घोड़े ठंडा लगुच आउ से दिन करिथिले भक्तराज अक्रूर एकादश इंद्रिय को भौतिक स्व कर्म रे सफल होगा अर्थ भौतिक कर्म रे से सफल होगा भौतिक कर्म को दे ना अर्थ विषयार असफल प्रभु दर्शन रे सफल हेबा परे महाप्रभु श्रीकृष्ण से दिन रे एकादशी थिबारु ये भक्तराज को ए दिनटी को सफल एकादशी भाव में उत्सर्ग करती बोली ये गोटे मत महाप्रभु स्वीकार केमिति से दिन एकादशी केमिति आनिले कह जाए महाप्रभु अक्रूर को जो सत्कार कले आपण आश्चर्य होइजिवे बाहु प्रसारी तोलिले हरि झाड़ी अंगरु धूली बाहु प्रसारी देले ये जेमती छुआटा धरिकी चुटी पूरा राम सहिते आनंद चिते अक्रूरे कोला कोली ते भल पाइबा महाप्रभु सेते दूरे जीवे रसना इंद्रिय आमको एड़ा सब खाइया को भल लगुनि सीझा संतुला को कौन खाइब ता स्वास्थ्य पक्ष उपकारक ना गुटे तेल मसला भल कि आमे पूरा एकदम छाणी छुणी कि से सब करी खाइबा खाइले कौन हम आम पाटी की स्वाद लगिवो तापर कौन हम ओए डॉक्टर साहब मैं तो मर गया क्या करूं कैसे अरे भला काम सरला कौन हम कौन खाद्यपेय को आम संयम अर्थ इंद्रिय रसना इंद्रिय को आमको सजाग रहा पड़ो तेणु जो दिन पक्ष सफला एकादशी पौष मास बा कृष्ण पक्ष एकादशी को सफला एकादशी कौन पाई ए विषय रे मध्य अनेक कथा सुनिबा को मिले आउ ता मध्य बुझेई दैछंती किए से ना महाप्रभु तेणु गोटे जिनिस आपण देखिबे एथिरे मुख्य होउची कोन भगवान नारायण कहंती जो मनुष्य एकादशी व्रत पालन करंती नाही से माने लांज एवं सिंह नथिबा पशु सहित समान अर्थ बिना वर्षा रे मेघ जेमिति देखा जाए सेई भली से माने जीवन यापन करूतान कोन आश्चर्य लागिला हां संत तुलसी वाला कथा कहिसंती कोन कहिसंती भगतिहीन नरस होई कैसे भगतिहीन जो लोकर भक्ति नथिब से मनीष केमती ना बिना बूंद महु बारिद जैसे अर्थ भक्तिहीन मनीष जेमिति प्रभाते मेघ डंबरु ढूढू शब्द होतिबो वर्षा हो नथिबो सुखिला मेघ सेई भली से जीवन यापन करते आपण देखछन्ती माघ या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः सेथिपाई अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना एभली महाप्रभु आम पाखरे माँ अछंती बापा अछंती जगन्नाथ अछंती लक्ष्मी अछंती मोर एई पूजा करूथिबु सबुदिन लक्ष्मी नारायण पदे थिब तोर मन तांको पादरे मन रखिथिबु एभलिया प्रभु को छाड़ी की संत तुलसी कहते अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना एभलिया प्रभु को छाड़ी की आउ जो कथा भावे ते नर पशु बिनु पुछ समाना अर्थ से मनीष कौन जेमिति गोटे पशु थिबो ता लांज नथिबो एते तो बढ़िया टोपीटा जी ये शीत दिन तो टे टोपी होपी आम सब देखुचे मथा को ढांकी से कह जाए सर पे पगड़ी पाँव में तेल वैद्य के साथ करता गेल जदि मुंडरे पगड़ी थिबो पादरे तेल घसा होतिबो रोग कौन वैद्य संगे